ko sila likod. Okay? We die here, okay? Pag pamapildi sila, di na mo top 1. Oo. Ay, gago, nag-render ko ba eh. Ilaw rin. I-mark na ko ng perma ha. I-mark na ko ng perma o shield. Okay? Muna lang ng perma. Let them Shield, in guys. ano man na. Let them in, guys. Imong gi-mark, root mo na imong gi-mark kala ka mo. Walk in gina sila guys. Guys, walk in na. So pag-spread mo sa likod. Kay likod ang ilang ano-ano. Kala ka mo, Kung root mo root na imong gi-mark. hindi ka no? Bago mga kauban manin na ha. Ba? Naka-heart imong color ha. Yaya. Tara. I-mark na ko ang A3 nilang ako na. Uy, di na mao. RB mo na. Mawukin ha, mawukin eh. Apa? 10%. Mawukin ha. Uy, I'm strong, I'm strong. Leader party 2. Over the wall, over the wall. Lobsterino. Yeah. Pati si Dude. Uy, bantay mo nga sa wall ha. Respect the wall ha. Tara. I-mark na ko. Clap sila na. I-mark na ko. Nakasing na ko na. Choji nilalaka ba ma? Si Duitis. Joji? Isa? Duitis. Tara. Okay. Ito na lang i-mark na ko gano'n. Shallow ata ni. Anton maguba. Uy, naskurbo to. Kurwas. Karamo. Ayod siya. Di A3 na sila. Ang parte to, Duitis silang ko na Hodge. Listen na, pag walk in, hindi ko walk in lang. Ayaw mo pag mo-engage sila, piligay sila, walk in lang, okay? Just walk in lang, okay? Tagdown na tayo lang, root ball, mulubog. Brawlers, okay? Brawlers, go wrap around. Wait, timbong. 20%. Timbong. Sila mo din eh, kauban. Ay, di mo deep yan. Magpa-engage ko diri, okay? Magpa-engage ko diri. Listen, Listen ha. Bugrini na sa suka. Wait, ready, 41, ready. Step tank, ready. Wait. Nakon sila. Going west side. Dami ping. A3 ra sila? Sure. Careful sa shallow engage. Kasi lang yung Choji guys. Careful. Careful lang, okay? Ready. Okay. Ready lang. Wala tayo doon song bay. Ayaw. Yakim. Careful with the mga laptop. Ready ha? Mag-isong shallow engage na. Okay? Shallow. Walk lang. Wala yung root man. Push them. On me. 5, 4, 3, 2, 1, choke. Finish them. Oh my God. Pakilan nyo! Bukid! Ano pa ginawa? Pakita ang A3 ha! Ano pa ginawa? Hindi ka basa! Hindi lang sa engage! Wait na! Wapa! Engage ha! Hindi ka basa choke! Hindi ka basa choke! Hindi ka basa choke! No! Ano iludod? Napiludod sa choke! Choke! I told you! Pilit on me guys! 5, 4, 3, 2, 1! Umilang! Gipolig! Roll them! Ay nakaot ha! Roll them! Patay na lang A3! Patay lang! Go! Gipolig! Ano pa ginawa? Gipolig lang! Ready again ha! Hindi pa! Ready ah. Medyo di ah. Ni kahit og choke lang ka ba? Gipolig sa Jaya! Gipolig lang! Wait! No! Sige! Wala! Go! Wala pa, naglooking. Gibit mo. Laptop! Inside. Defend. Pinigay sa me! 5, 4, 3, 1, sa top! Ano yun? Pag ginawa yung gipolig lang! Ipon nila! Ano pa ginawa? Hili, front. Wala pa. Putang ina mo lang! Pino ka! Bulok! Kill! Run na DPS! Running battle mount. Gipolig lang! Sige, Zorotsi. Okay, bro! Kami ako rin. Battle mount ni. 3, 2, 1, Christian! Battle mount, Mr. Reza, west side. Go! Gipolig lang! Keep trapping! Dapat na engage guys! Keep trapping! Loki ba? Wala. Fail. Joe, looking! Bubuk mo naman! Gipolig lang! Wait, 41! Walk lang! Lalalayin ko na! On me guys! 5, 4, 3, 2, 1, repeat! Hello? Nice! Gipolig lang! Finish them! Looking sila. Finish them sa low! Nalinod. Right, it's a fake. Nice. Good. Gipolig lang. Ready ka pa. Looking na. Hinge. Nag-joke pa sa. Yeah. Go, depth tank. Pushing depth tank. Okay, careful sa choke. Engage na sa choke. Nice, lunod.
Bukid. Wait. Feeling na ilang shaper. Lala, wait. Wait, Orbi! Pa! Wait. Hold lang. 5 minutes, 41. Orbi, 5, 4, 3, 2, 1 minute! No! Tipulin lang. Ako, Orbi. Nagtiktoy ka sila sa wall. Pwede nyo, brawlers, nagtiktoy ka sila. Wala na na-engage, boy. Anong puta na di pa rin bumili? Oh my God. Come on, kipuling lang. 5 minutes, 41 ah. 41. Brawlers, wrap around! Biling! Guknataran! Battle mount? Asa tong anong battle mount? Biling na! Guknataran! Ako diri duha ako ah. Guknataran. Ang sa ilang yun? Ala, ang A3 na buhi! Relegate, ba't ka ito relegate? Nahi ko na kanang kon. Grupo yapon. Lobster dere, lobster. Ya, patay. Nalabi sa kwadro. Ako yung nakabuhi si Mr. Reza da. Patay na buhi pa itong A3 ba? Bantay bisaya. Patay. Napala ka, lobster. Patay. Ay, nako. Bantay bisaya. Asa mo, ping mo og may kontra. Dagan. Patay! Ako nakapatay! Nice one! Bobo ka ha? Wait, tabagin sila Kim dire oh. Careful guys, patay na yun. Okay, only 5, 4, 3, 2. Anak ko sa red sa taas ang saka ko dia. Kahit kailan makadupit, makadupit lang sa rino na to eh. Pantayan na yung mga kuha na city ba ma? Yeah, careful mo sa ping memory guys, okay? Ayun nga sa Mr.